फिनिश हो गया था, पूरा कुरैश अच्छा जी। से शुरू करना था। अच्छा जी, सूरतुल फील खत्म हो गया था। जी अभी आज उस्ताद। इंशाअल्लाह सूरतुल कुरैश शुरू करेंगे। अच्छा जी। तो सूरतुल कुरैश ये भी जो है मक्की सूरत है। इसमें कुल 4 आयतें हैं। कुरैश ये जो है क्या है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला कबीला कुरैश है, ठीक है। उस्ताद जी कबीले का मतलब? कम्युनिटी। जी, कम्युनिटी। ट्राइब कम्युनिटी। ठीक है उस्ताद। जैसे एक एरिया वगैरह बोलते हैं ना, उस तरह से ये कबीला, ठीक है। ये कुरैश कबीला जो है मक्के में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ कबीला था। सबसे ज्यादा इज्जत वाला, एहतराम वाला। लोग जो है सबसे ज्यादा एहतराम करते थे। क्यों? क्योंकि कुरैश कबीला यही कबीला जो है काबतुल्लाह में जो भी हाजियां आते थे तो उनकी मेजबानी करना, ठीक है, उनकी देखभाल करना, ये सब जो है यही कबीला करता था, कुरैश कबीला। इसीलिए कुरैश के कबीले को सब लोग जो है बहुत ही एहतराम के साथ देखते थे, एहतराम की निगाह से देखते थे। और ये लोग जो है, जो कुरैश के जो भी लोग हैं, सबके सब अक्सर जो है तिजारत पेशा थे, तिजारत करने वाले थे। और तिजारत के लिए क्या है, 2 जगहों पर जाते थे, शाम और यमन। शाम की तरफ और यमन की तरफ, 2 तरफ जो है जाया करते थे। शाम की तरफ जाते थे या यमन की तरफ जाते थे तिजारत के लिए। तो इसी कबीले कुरैश के बारे में इस सूरत में बताया गया है। तो उस्ताद जी ये कबीले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीला था। हाँ जी। ठीक है उस्ताद। उस्ताद जी शाम कौन सी जगह है, मुल्क शाम? मुल्क शाम जो है मुल्क शाम का इंग्लिश में सीरिया क्या बोलेंगे? उस्ताद जी, सीरिया। हाँ, सीरिया, सीरिया। मुल्क शाम सीरिया है जी। और यमन यमन है, यमन को तो जानते हैं। शाम जो है सीरिया है, ठीक है। जी। तो आइए देखेंगे अभी सूरत में क्या बताए हैं कुरैश के बारे में, कबीला कुरैश के बारे में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैश, लिईलाफि कुरैश। कुरैश के मानूस होने के सबब, कुरैश के मानूस होने के सबब। क्या मानूस होने की तरफ सबब? मानूस होना यानी किसी चीज को अपना लेना, मायल हो जाना, किसी चीज को के जो है क्या है, उसको बर्दाश्त करना।
किस चीज़ से वो जो है मायूस हो गए थे? किस चीज़ को वो बर्दाश्त करने के काबिल हो गए थे? वो जो है आगे बता रहे हैं। ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, यानी उन्हें जाड़े और गर्मी के सफर से मायूस करने के सबब यानी उन्हें जाड़े और गर्मी के, ठंडी के वक्त भी वो जो है सफर करते थे और गर्मी के वक्त भी, दोनों से जो है मायूस हो गए थे वो। ठीक है, दोनों भी वो कर सकते थे, दोनों वक्त जो है सफर करते थे वो, ठंडी के वक्त भी और गर्मी के वक्त भी, गर्मी के मौसम में भी, ठंडी के मौसम में भी और गर्मी के मौसम में भी, दोनों के वो आदी हो गए थे, दोनों की उनको आदत हो गई थी कि वो ठंडी के मौसम में भी सफर करें और गर्मी के मौसम में भी सफर करें। तो मानूस और आदी होना यानी इस काम से कुल्फत और नफरत का दूर हो जाना। ठीक है, जिस काम का इंसान आदी नहीं होता, आदत नहीं रहती है, उससे उससे जो है वो नफरत करता है, उससे दूर भागता है। लेकिन ये जो है उसका, ये क्या है, ठंडी में भी और गर्मी में भी जो है वो सफर करने के मानूस हो गए थे, आदी हो गए थे। ये कुरैश की गुजरान का जरिया तिजारत थी। यानी ये कुरैश की गुजरान का जरिया तिजारत थी। जो भी वो गुजर बसर करते थे, दिन रात जो भी रहते थे, तो उसका जरिया जो है तिजारत ही थी, तिजारत ही के जरिए से वो जो है जिंदगी बसर कर सकते थे। साल में 2 मरतबा उनका तिजारती काफिला बाहर जाता और वहां से अशियाए तिजारत लाता। सर्दियों में यमन की तरफ जो गर्म इलाका था, और गर्मियों में शाम की तरफ जो ठंडा इलाका था। ठीक है, दोनों वक्त में उनको जो है तिजारत तिजारत करने का मौका मिल जाता था। सर्दियों के वक्त जो है वो यमन की तरफ चले जाते थे, और गर्मियों के मौसम में शाम की तरफ, सीरिया की तरफ चले जाते थे। हम्म, ठीक है, सर्दियों के वक्त में यमन की तरफ क्यों जाते थे? क्योंकि यमन क्या है, गर्म इलाका है। ठीक है, सर्दियों के वक्त में जो है वो जो है यमन की तरफ जाते थे, क्योंकि वो गर्म इलाका है, ज्यादा उनको नुकसान नहीं पहुंचता, इसलिए यमन की तरफ जाते। और गर्मियों में शाम की तरफ जाते, क्योंकि शाम का इलाका क्या है, ठंडा इलाका है, इसलिए गर्मी के मौसम में शाम की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह से उनको दोनों में जो है उनको कुछ भी जो है नुकसान नहीं पहुंचता था तिजारत में। तिजारत जो है दोनों वक्त जो है जारी रख सकते थे आराम से, सर्दियों में भी जारी रखते थे अपनी तिजारत को और गर्मियों में भी। खाने काबा ये जो है, ये किस लिए अल्लाह ताला बयान कर रहा है? ये इसलिए बयान कर रहा है कि अपनी नियामत के तौर पर अल्लाह ताला जो है बयान कर रहा है कि अल्लाह ताला ने कुरैश को ये नियामत दी थी कि वो जो है दोनों वक्त में तिजारत कर सके, ठंडियों में भी तिजारत कर सके और गर्मियों में भी तिजारत कर सके। और खाने काबा के खिदमत गुजार होने की वजह से तमाम अहले अरब उनकी इज्जत करते थे, इसलिए उनके काफिले बिला रोक टोक सफर करते। ठीक है, कोई भी रोक टोक भी नहीं करता इनको, इनकी तिजारत को, इनकी तिजारत को रोकता भी नहीं था, क्योंकि ये क्या है, खाने काबा की क्या है, खिदमत करते थे। अल्लाह ताला इस सूरत में कुरैश को बतला रहा है कि तुम जो गर्मी सर्दी में 2 सफर करते हो, तो हमारे इस एहसान की वजह से कि हमने तुम्हें मक्के में अमन अता किया है और अहले अरब में मुअज़्ज़ज़ बनाया है। ठीक है, ये सब अल्लाह के एहसानात हैं कि अल्लाह ने क्या है, दोनों वक्त में सफर करने की भी अल्लाह ने उनको क्या है तौफीक दी, और फिर क्या है, उनको अमन दिया अल्लाह ने, मक्के में अमन है। और फिर अहले अरब में, पूरे अरब अरब में जो है, मुल्क अरब में उनको जो है मुअज़्ज़ज़ बनाया, इज्जत वाला बनाया। और अगर अगर ये चीज ना होती तो तुम्हारा सफर मुमकिन ना होता। और असहाबुल फील को भी हमने इसी तरह इसीलिए तबाह किया कि तुम्हारी इज्जत भी बरकरार रहे और तुम्हारे सफरों का सिलसिला भी। यानी इससे पहले जो असहाबुल फील के बारे में पढ़े ना, हाथी वालों का वाकया, तो ये भी इसी वजह से था कि अहले अरब में जो कबीला कुरैश की जो इज्जत है वो बरकरार रखने के लिए अल्लाह ताला ने जो है उनके साथ, असहाबुल फील के साथ वो मामला किया, ताकि कबीला कुरैश की इज्जत जो है बाकी रहे, क्योंकि कबीला कुरैशी यही जो है काबतुल्लाह का इंतजाम करते थे।
اور تمہارے سفروں کا سلسلہ بھی جس کے تم خوگر ہو قائم رہے۔ اگر ابرہہ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو تمہاری عزت و سیادت بھی ختم ہو جاتی اور سلسلہ سفر بھی منقطع ہو جاتا۔ اسی لیے تمہیں چاہیے کہ صرف اسی بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو۔ ٹھیک ہے، یہاں تک یہ جو ہے یہ پورا اللہ نے جو ہے جو قریش کو جو احسانات قریش پر تھے تو اس کو اللہ نے بیان کیے ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اللہ نے کون سا احسان بیان کیا؟ ایلافہم لإیلاف قریش، قریش کے مانوس ہو جانے کے سبب، قریش کے عادی ہو جانے کے سبب، کس کی عادت پڑ جانے کے سبب قریش کو؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور سردی کے سفر سے، گرمی اور سردی کے سفر سے وہ جو ہے مانوس ہو جانے کے سبب، عادی ہو جانے کے سبب۔ تو جب اللہ نے یہ ان کو احسان دیا، یہ جو ہے ان پر انعام کیا، تو کیا کرنا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو اس احسان کے بدلے تم کیا کرو؟ عبادت کرو رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی، یعنی خانہ کعبہ کے رب کی تم عبادت کرو۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کس رب کی؟ اس رب کی عبادت کرو جس نے الذی اطعمہم، ان کو کھلایا، من جوع، بھوک کے وقت، جس نے بھوک کے وقت کھلایا ان کو، وآمنہم من خوف، اور ان کو جو ہے خوف سے امن دی، خوف سے جو ہے ان کو امن دی، خوف سے جو ہے ان کی حفاظت کی، ان پر ابھی کوئی بھی خوف نہیں ہے، ان کو اللہ نے بہت ہی حفاظت کے ساتھ، امن کے ساتھ رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو کھلایا بھوک کے وقت، یعنی تجارت وغیرہ کے ذریعے، تجارت وغیرہ کرنے کے لیے ان کے لیے اللہ نے راستے کھول دیے، تجارت وغیرہ کے ذریعے اللہ نے ان کو بھوک کے وقت کھلایا۔ وآمنہم من خوف، اور کیا ہے، ان کے پر ابھی کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ مکہ کیا ہے، کعبۃ اللہ کیا ہے، مکہ یہ جو ہے امن و امان کی جگہ ہے۔ عرب میں قتل و غارت گیری عام تھی، لیکن قریش مکے کو حرم مکہ کی وجہ سے جو احترام حاصل تھا، اس کی وجہ سے وہ خوف و خطر سے محفوظ تھے۔ عرب میں تو قتل و غارت گیری پرانے زمانے میں ہوتی تھی، لیکن مکے میں کعبۃ اللہ میں، مکے میں کعبۃ اللہ ہے، جس کی وجہ سے وہاں قتل و غارت گیری لوگ جو ہے نہیں کرتے تھے، کیونکہ کعبۃ اللہ کا احترام کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ نے ان کو خوف سے بھی بچا لیا، امن و امان میں رکھا کعبۃ اللہ کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب جو ہے اللہ کے احسانات ہیں قریش پر، جن کو اللہ نے اس صورت میں ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی یہ صورت؟ استاد جی جو تو اسلام آنے کے پہلے کے وقت جو تبھی تو لوگ وہ مکہ میں لڑائی کر سکتے تھے، تو تب یہ قریش لوگ کیسے یہ سیف رہتے تھے؟ کر سکتے تھے، اللہ نے جو ہے ان کو یہ وہ کیا ہے، قرآن وغیرہ جو ہے اس وقت نہیں تھا، اللہ نے نہیں روکا نہیں تھا، لیکن پھر بھی جو ہے کعبۃ اللہ کا یہ لوگ جو ہے احترام کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، کعبۃ اللہ کا احترام کرتے تھے، جس کی وجہ سے لڑائی وغیرہ سے جو ہے یہ رکے رہتے تھے۔ استاد جی تھرڈ اور فورتھ آیت آپ واپس ایکسپلین کر سکتے تھرڈ اور فورتھ آیت، تھرڈ آیت میں ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو اس احسان کے بدلے، انعام کے بدلے، فَلْيَعْبُدُوا، تم عبادت کرو، رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی، تم عبادت کرو اس گھر کے رب کی، یعنی خانہ کعبہ کے رب کی، کعبۃ اللہ کے رب کی عبادت کرو۔ الذی اطعمہم من جوع، خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو بولے نا، تو وہ کون سا رب ہے؟ الذی، جس نے، اطعمہم، ان کو کھلایا، من جوع، بھوک کے وقت، جس نے ان کو بھوک کے وقت کھلایا، یعنی تجارت وغیرہ کے ذریعے، وآمنہم من خوف، اور انہیں خوف سے محفوظ رکھا، خوف میں امن دی، خوف کے وقت میں جو ہے ان کو اللہ نے امن دی۔ ٹھیک ہے، حفاظت، اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد جی ٹھیک ہے، تو اس استاد کے جی بعد ہے، ہاں جی بولیے۔ استاد جی جو آپ نے وہ 4 پوائنٹس بتائے تھے سیکنڈ اور تھرڈ آیت میں کہ وہ
कुरैश के ऊपर अल्लाह के एहसान है, वो आप फिर से वो पॉइंट्स बता सकते हो? कुरैश के ऊपर जो एहसानात हैं उनमें से एक एहसान क्या है? तिजारत। अल्लाह ने जो है उनको सर्दियों में और गर्मियों में दोनों वक्त में जो है तिजारत करने के लिए जो है उनको रास्ता मुहैया कर दिया था। ठीक है, दोनों वक्त में वो सफ़र कर सकते थे। क्या है, ठंडी ठंडी के वक्त में, सर्दियों के वक्त में वो जो है यमन की तरफ जाते क्योंकि वो गर्म इलाका था, और गर्मी के वक्त में शाम की तरफ जाते, सीरिया की तरफ जाते क्योंकि वो सर्द इलाका था, सर्दी वाला इलाका था। इस वजह से गर्मी के वक्त वहां चले जाते थे। ठीक है, तो तिजारत जो है उनके लिए, तिजारत का रास्ता आसान हो गया था। फिर उसके बाद जो है अल्लाह ने उनको जो है काबतुल्लाह होने की वजह से अल्लाह ने उनको जो है इज्जत और एहतराम दिया। वो काबतुल्लाह की जो खिदमत करते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको इज्जत और एहतराम दिया। फिर उसका एक और चीज़ क्या है, ये क्या है, वो काबतुल्लाह की खिदमत करते थे जिसकी वजह से वो उनके काफिले जो है बिला रोक टोक जो है सफ़र कर सकते थे। कोई भी जो है उनको रोक टोक नहीं करता था। ठीक है, आराम से कहीं भी जो है जाकर सफ़र करके तिजारत कर लिया करते थे। और एक पॉइंट क्या है, अल्लाह ने उनको जो है अमन अमान दिया। ठीक है, उन पर खौफ नहीं है, उनको अल्लाह ने जो है खौफ से अमन अमान दिया है। ठीक है, समझ में आ गया अभी? जी उस्ताद। जी, इस उस्ताद जी, जो एक ये कुरैश जो काबतुल्लाह की खिदमत करते थे, वो खिदमत क्या करते थे? यानी हाजी जो भी आते हैं उनको पानी पिलाना, उनको उनके खाने वगैरह की देखभाल करना, गर्मी के वक्त में कुछ भी वही कुछ भी उनकी ज़रूरत है तो उनकी ज़रूरतें पूरी करना। ठीक है। ठीक है उस्ताद। उनके लिए अब दूर दूर से आते हैं वो लोग, तो उनके लिए अभी रहने के लिए जगह या कुछ भी जो भी ज़रूरत रहती है उनकी ज़रूरतों को जो है पूरी करते थे। ठीक है। जी, ठीक है, तो अभी इसके बाद हम इंशाल्लाह इसके बाद की सूरत शुरू करेंगे, सूरतुल माऊन। उस्ताद जी, हाँ जी, बोलिए। उस्ताद जी, ये जो काबतुल्लाह की खिदमत करते थे, इसलिए अल्लाह ने उनको अमन और हिफाजत दी ना? हाँ जी, जी। ठीक है उस्ताद। मुकाबतला की खिदमत करते थे, इसकी वजह से जो है अल्लाह ने उनको अमन और अमान दी थी। जी। ठीक है, तो अभी उसके बाद जो सूरतुल माउन है, माउन के माने क्या है? माउन के माने हैं बरतने की आम चीज़ें, जो आम चीज़ें होती हैं बरतने की, पानी वगैरह, पानी, आग, ये सब जो है आम चीज़ें हैं, हर एक को ज़रूरत पड़ती है। आम चीज़ें बरतने की, इस्तेमाल की जो है आम चीज़ें, यानी जिनको मामूली भी समझते हैं, मामूली चीज़ें हैं। ठीक है, तो छोटी-छोटी चीज़ें, मामूली चीज़ें, लेकिन इंसान की ज़रूरत की चीज़ें, तो इसको माऊन बोलते हैं। ठीक है, छोटी-छोटी बरतने की आम चीज़ों को माऊन बोलते हैं। इस्तेमाल की जो आम चीज़ें होती हैं, हर किसी को ज़रूरत पड़ती है, छोटी-छोटी चीज़ें, तो उनको जो है माऊन बोलते हैं। समझ में आ गया माऊन के माने? जी, उस्ताद जी, माऊन के माने समझ में जैसे आए? खाना पीना कपड़ा घर ऐसे है ना? हाँ जी, जो भी ज़रूरत की जो छोटी-छोटी चीज़ें रहती हैं, सब आ जाती है उसमें। जी उस जो मामूली चीज़ें हैं, इंसान जो है उनको ज़्यादा जो है कीमत नहीं देता, अहमियत नहीं देता। यानी हक़ीर चीज़ें, यानी क्या है, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर वो चले जाएँ तो कुछ भी परवाह नहीं करता इंसान। ठीक है? बहुत छोटी चीज़ें हैं, अगर वो दे दें तो भी कुछ भी उसमें जो है कुछ भी कमी नहीं होती इंसान के पास। वो जो है आराम से हर किसी को दे सकता है। ऐसी मामूली चीज़ें, पानी वग़ैरह ना, पानी, आग वग़ैरह। जी उस्ताद, समझ में आ गया। जी।
تو دیکھیے اس میں ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت الذی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا، ارأیت کیا آپ نے دیکھا، الذی اس شخص کو، یکذب بالدین، یکذب جو جھٹلاتا ہے، بالدین قیامت کے دین کو، قیامت کے دن کو، دین یعنی بدلے کے دن کو، قیامت کے دن کو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو کہ جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو، بدلے کے دن کو؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی وہ شخص ہے، فذلک یہی وہ شخص ہے، الذی جو یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے، یہی وہ شخص ہے جو کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے کی آیت میں اللہ نے کہا کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو کہ قیامت کا انکار کرتا ہے، قیامت کو جھٹلاتا ہے، تو قیامت کو انکار کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہے، یتیم کو جھٹلاتا ہے، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو جھٹلاتا ہے، کیونکہ اس کا جو ہے قیامت کے دن پر یہ ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو قیامت کے دن پر ایمان ہوتا تو وہ یتیم کو کبھی بھی نہیں جھٹلاتا، کیونکہ اللہ نے کیا ہے، یتیم کے ساتھ جو اچھا معاملہ کرتے ہیں ان کے لیے تو اللہ نے جو ہے بہت اچھا برتاؤ، یتیم کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جو ہے جس کے دل میں مال کی بجائے انسانی قدروں اور اخلاقی ضابطوں کی اہمیت و محبت ہوگی، یعنی یتیم کے ساتھ جو ہے اللہ نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا۔ تو یہ کون انکار کرتے ہیں اس سے؟ جو کہ قیامت کے دن پر جن کو جو ہے قیامت کے دن پر بھروسہ نہیں ہے، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے یتیم کو جو ہے دھکے دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں یہ لوگ، ولا یحض علی طعام المسکین، ولا یحض اور نہیں ابھارتے ہیں، علی طعام المسکین مسکینوں کو کھانا کھلانے پر مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طرف بھی ترغیب نہیں دیتے، حالانکہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا بھی اللہ نے بہت بڑا ثواب رکھا ہے، قیامت کے دن پر ان کا ایمان ہوتا تو وہ کبھی بھی مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارے بغیر نہیں رہتے، تو یہاں پر وہ قیامت کے دن پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ مسکینوں کو بھی کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے ہیں۔ فویل للمصلین، ویل ہلاکت ہے، بربادی ہے، للمصلین ان نمازیوں کے لیے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین وہ نمازی، ہم عن صلاتهم ساہون جو کہ اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو کہ اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اس سے مراد جو ہے وہ لوگ ہیں جو کہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا پہلے پڑھتے رہے ہیں پھر سست ہو گئے، یا نماز کو اس کے اپنے مسنون وقت میں نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ تمام لوگ آ جاتے ہیں، جب جی چاہے پڑھ لیے، یا پھر تاخیر سے پڑھتے ہیں، یا پھر نماز پڑھنے میں جو ہے ان کے اندر خشوع و خضوع، اللہ سے خوف کھاتے ہوئے نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ جلدی جلدی ایسے ہی جو ہے جلدی جلدی پڑھ کر آ جاتے ہیں، کچھ بھی ان کو اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف سے جو ہے اطمینان کے ساتھ نماز وغیرہ نہیں پڑھتے، تو یہ تمام لوگ جو ہے اس میں آ جاتے ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، غفلت برتتے ہیں،
الذین هم یراؤون، اور وہ لوگ جو کہ ریاکاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے کیا ہے؟ فوائل، ہلاکت ہے ان تمام لوگوں کے لیے. پہلا کس کے لیے؟ فوائل، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو کہ نمازوں میں غفلت برتتے ہیں. الذین هم یراؤون، اور ان کے لیے جو کہ ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی برتنے کی جو چیزیں ہیں اس سے بھی انکار کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے لوگوں کو نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض لوگ اس سے مراد جو ہے معاون سے مراد زکوٰۃ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیونکہ وہ بھی اصل مال کے مقابلے میں بالکل تھوڑی سی چیز ہوتی ہے، بالکل تھوڑی سی چیز زکوٰۃ میں دیتے ہیں اصل مال کے مقابلے میں. اسی لیے بعض لوگ جو ہے زکوٰۃ بھی مراد لیے ہیں، اور جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، جو معمولی برتنے کی چیزوں سے روکتے ہیں. تو ایسے چیزوں پر بھی ہلاکت ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک یہ سورت ختم ہوتی ہے، سورت الماعون. ٹھیک ہے، سورت الماعون سمجھ میں آ گئی؟ سر جی مجھے سوال ہے. جی جی، کچھ سوال کرنا ہے؟ ہاں، سمجھ میں آ گیا؟ یہ سوال کرنا ہے کچھ سے؟ کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. جی سر میں لاگ آؤٹ ہو لاگ آؤٹ ہو گئے تھے؟ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل ایک بار پھر سے میں اس کا ترجمہ کر دوں گا، کر کے جو ہے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے جی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم انشاءاللہ فقہ پڑھ لیں گے. جی، فقہ میں ہم جو ہے نماز میں جو سنت موقدہ ہے یہ پڑھے تھے، اور جو غیر سنت موقدہ ہے، جو غیر موقدہ امور ہیں، تو اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے. سنت میں جو موقدہ ہے اور ایک غیر موقدہ، تو یہ غیر موقدہ امور کیا کیا ہیں یہ پڑھ رہے تھے. تو اس میں سب سے پہلی چیز غیر موقدہ میں دعا استفتاح، جو نماز کے شروع میں دعا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے، تو اس کو دعا استفتاح بولتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اور ایک دعا کون سی پڑھے؟ اللہم باعث بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب. اللہم نقنی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی بالماء والثلج والبرد. پھر اس کا دوسری چیز کیا تھی؟ پہلی رکعت میں تعوذ، اور ہر رکعت میں بسم اللہ. پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرنا، اور دوسرے تمام رکعتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا. اور تیسری چیز کیا ہے غیر موقدہ میں؟ تکبیر تحریمہ، رکو جاتے وقت اور رکو سے سر اٹھاتے وقت، یہ سب اس وقت جو ہے رفع الیدین کرنا، کندھوں کے برابر ہاتھ کو اوپر اٹھانا. ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ کے وقت، تکبیر تحریمہ میں، اور پھر رکوع کو جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت. ٹھیک ہے، اور دو رکعت ہونے کے بعد تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی. تو یہ سب کیا ہے؟ رفع الیدین کرنا، یہ سنت غیر موقدہ میں سے ہے. پھر چوتھی چیز دیکھیے، قراءت فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ پڑھنا. سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا، سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا، یہ جو ہے سنت غیر موقدہ میں آتا ہے. سورہ فاتحہ جیسے ہی ختم ہوتی ہے تو آمین کہنا. اور پانچویں چیز کیا ہے؟ صبح کی نماز میں لمبی، عصر و مغرب میں مختصر، اور عشاء و ظہر میں درمیانی قرات کرنا. ٹھیک ہے، صبح کے وقت میں لمبی قرات کرنا، عصر اور مغرب کی نماز میں چھوٹی شارٹ قرات، مختصر قرات، اور عشاء اور ظہر میں درمیانی قرات کرنا. ٹھیک ہے، یہ بھی سنت غیر موقدہ میں سے.
फजर में लंबी क़िरात, असर व मगरिब में एक मुख्तसर शॉर्ट क़िरात, और ज़हर और इशा में दरमियानी क़िरात करना। ठीक है, दरमियानी सूरतें पढ़ना। फिर छठी चीज़ क्या है गैर मुअक्कदा में? 2 सजदों के दरमियान जिलसे में ये दुआ पढ़ना। 2 सजदों के दरमियान ये दुआ पढ़ना। कौन सी दुआ है 2 सजदों के दरमियान की? रब्बी इग़फिरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी। तो ये दुआ जो है 2 सजदों के दरमियान जब बैठते हैं आप, तो उस वक्त ये दुआ पढ़ना, ये भी सुन्नत गैर मुअक्कदा में से है। और 7वीं चीज़ जो है सुबह की आखिरी रकत या वित्र की रकत में क़िरात के बाद ये रुकू से सर उठाकर दुआए क़ुनूत पढ़ना। ठीक है, दुआए क़ुनूत पढ़ना। वित्र में जो दुआए क़ुनूत पढ़ते हैं, ये रुकू से पहले भी जो है जायज़ है, रुकू से पहले भी पढ़ सकते हैं, रुकू के बाद भी। तो ये भी जो है सुन्नत गैर मुअक्कदा में से है। फिर इसी तरह 8वीं चीज़, आप जिस अंदाज पर बैठते थे उसी तरह बैठना। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बैठते थे, बैठने का जो अंदाज था उसी तरह बैठना, ये भी क्या है? सुन्नत गैर मुअक्कदा है। ठीक है। और 9वीं चीज़ जो है सीने पर दायां हाथ बाएं कलाई पर रखना। ठीक है, सीधा हाथ जो है राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर रखना हाथ बांधते वक्त। ठीक है, जब हाथ बांधेंगे तो सीने के ऊपर हाथ बांधना और लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखना, ये भी क्या है? सुन्नत गैर मुअक्कदा में से है। और 10वीं चीज़ जो है सजदे में दुआ करना, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अला व इन्नी नुहीतु अन अक़रअल क़ुरआन राकियन व साजिदन फ़अम्मा रुकू फ़अज़्ज़िमू फ़ीहि रब व अम्मा सुजूद फ़ज्तहिदू फ़िद्दुआ फ़क़मिनुन हक़ीक़ुन अन युस्तजाब लकुम। तो इसमें इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बता रहे हैं कि सुन लो, बेशक नुही तो मुझे मना किया गया है कि मैं रुकू में और सजदे में कुरान पढ़ूं। यानी रुकू में और सजदे में कुरान नहीं पढ़ सकते, कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, इससे मुझे मना किया गया है। रहा रुकू, तो इसमें क्या है? अल्लाह की ताज़ीम बयान करो, फ़ाज़िमू सुभान रब्बियल अज़ीम कहकर। व अम्मा सुजूद, रहे सजदे, तो इसमें जो है कसरत से दुआएं करो सजदे में। तो हक़ीक़न अन युस्तजाब लकुम, तो ज़्यादा करीब है कि सजदे में अगर तुम दुआ करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। ठीक है, सजदे में दुआ करना ये जो है दुआओं के कबूल होने का वक्त है, इसलिए इसमें सजदे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करना है आप। ठीक है, तो ये भी जो है सुन्नत गैर मुअक्कदा है, सजदे में दुआएं करना। और 11वीं चीज़ जो है आखिरी तशहुद में दरूद के बाद इन कलिमात मुबारका के साथ दुआ करनी चाहिए। आखिरी तशहुद में दरूद पढ़ने आप जो है दरूद पढ़ने के बाद पहले तशहुद पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दरूद पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है दरूद पढ़ते हैं। दरूद के बाद ये दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ठीक है, ये जो है दरूद के बाद ये इन चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगना है। ठीक है, अल्लाह की पनाह मांगना इन चीज़ों से, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, अज़ाब जहन्नम से, व मिन अज़ाबिल क़ब्र, क़ब्र के अज़ाब से, व मिन फितनतिल महया वल ममात, और ज़िंदगी और मौत के फितनों से, व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, और दज्जाल के दज्जाल के फितनों से। ठीक है, मसीह बोलते हैं काने को, क्योंकि दज्जाल जो है काना रहेगा, एक आंख उसकी नहीं रहेगी, एक आंख जो है उसकी नहीं रहेगी, तो जिसकी वजह से काना दज्जाल बोलते हैं। तो मसीह दज्जाल के फितने से बचा, तो इन तमाम चीज़ों के फितने से जो है अल्लाह की पनाह मांगना है।
ये भी सुन्नत गैर मुअक्कदा में से है। फिर उसके बाद सुन्नत उस्ताद गैर मुअक्कदा में से क्या है? जी हाँ, बोलिए। उस्ताद जी, ये जो दुआ है ये दुरूद और सलाम के बीच में पढ़ना है ना? हाँ, दरूद और सलाम के बीच में, दरूद के बाद सलाम फेरने से पहले। और उस्ताद जी, हम कोई भी दुआ पढ़ सकते ना या सिर्फ हाँ जी, यही पढ़? इसके बाद कोई भी दुआ पढ़ सकते। ये दुआ जो है मसनून है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं ये दुआ पढ़ने के लिए। ये दुआ पढ़िए, फिर उसके बाद कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। और ठीक है, उस्ताद जी, जो हम सजदे में होते तभी ये और कोई दूसरी भी दुआ हम पढ़ सकते हैं ना? हाँ, कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं सजदे में भी जी। ठीक है उस्ताद। सजदे में भी कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं जी। और ठीक है, तो उसके उस्ताद बाद देखिए। हाँ जी, बोलिए। और उस्ताद जी, नमाज में हमें अरबिक की दुआ मांगनी है खाली? हाँ, अरबी की नहीं, उर्दू में भी मांग सकते हैं, आप दूसरी जबान में भी मांग ले सकते ठीक है उस्ताद। हैं जी। ठीक है, तो उसके बाद देखिए 12 और 13 पॉइंट, 12 और 13 पॉइंट देखिए। दाएं और बाएं तरफ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहना, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं और बाएं तरफ मुंह करके सलाम फेरा करते थे, यहाँ तक कि आपके रुखसार की सफेदी मुख्तदियों को नजर आती थी। ठीक है, यानी अच्छे से अपने चेहरे को जो है फेरना, सलाम करते वक्त। जब सलाम करेंगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोल के पूरा जो है ये अच्छे से फेरना, दाएं तरफ राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है फेरना, ये भी जो है सुन्नत खैर मुअक्कदा में से है। और सौदा नंबर 14 देखिए। इस्लाम के सलाम के बाद, सलाम फेरने के बाद दर्ज झैल अहादीस के मुताबिक जिक्र जिक्र और दुआ करना। यहाँ अभी जो है आपको सलाम के बाद के जो भी दुआएं हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, सलाम फेरने के बाद आप क्या क्या दुआएं करेंगे, ये जो है तरतीब से आपको बता रहे हैं। इसको याद भी करना है और याद करके मुझे सुनाएंगे भी ये दुआएं। तो सलाम फेरने के बाद सबसे पहले क्या है, सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग होते हैं तो 3 बार अस्तगफिरुल्लाह, यानी मैं अल्लाह ताला से बख्शिश मांग चाहता हूँ कहते हैं। ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह कहना, 3 बार अस्तगफिरुल्लाह कहना, अस्तगफिरुल्लाह 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 बोल के 3 बार कहना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्तगफिरुल्लाह 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 बोलने के बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, माज रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक दिन मेरा हाथ पकड़कर फरमाया, या माज इन्नी उहिब्बुका उसी का, या माज ला तदअन्ना फी दुबुरि कुल्ली सलातिन अन तक़ूल अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। तो एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है माज रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़कर बोलते हैं कि ऐ माज इन्नी उहिब्बुक, बेशक मैं तुझे मोहब्बत करता हूँ, ऐ माज बेशक मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। उसी का या माज, मैं तुझे कुछ चीज़ों की वसीयत करता हूँ, नसीहत करता हूँ कुछ चीज़ों की। क्या है वो? ला तदअन्ना फी दुबुरि कुल्ली सलात अन तक़ूल, हर फर्ज नमाज के पीछे ये कहना तो हरगिज ना छोड़, यानी हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ जरूर करना, ये दुआ करना हरगिज मत भूलो। कौन सी दुआ है वो? अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ठीक है, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम बोलने के बाद ये दुआ पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। फिर उसके बाद और एक रिवायत देखिए, मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ, ये जिक्र करते थे। अब उसके बाद जो है अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक के बाद क्या पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुतिअ लिमा मनअत व ला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। ठीक है, तो ये तरतीब से सारी दुआएं पढ़ना है। पहले क्या करेंगे, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार,
پھر اس کے بعد اللہم انت السلام منک السلام تبارک ذو الجلال والاکرام. پھر اس کے بعد اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ آیت استاد الکرسی پڑھیں گے. جی ہاں بولیے. استاد جی عربک میں لکھا ہے جدہ منکل جد. ہاں جی. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ذو الجلال والاکرام. کہاں پر؟ نہیں ہم، استاد جی وہ دعا ابھی آپ نے جو بولی نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا جی شریک له. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. تو جی استاد جی یہی وہ ہے نا. آخر میں جو جیم کے دال کے اوپر فتح ہے نا تو جدی ہاں کے. جدو بول کے ہے، لیکن یہ جو ہے ایک انداز ہے عربی زبان بولنے کا. عربی زبان میں جو ہے اسی طرح سے جب رکاتے ہیں تو ویسے ہی جزم دے دیتے ہیں، لاسٹ میں سکون دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں، استاد جی ہاں وہ میں سمجھ گئے. اس کے پہلے جو اب بولے نا جدی منکل جن تو وہ جدی نہیں وہ جدہ منکل جن ہوگا نا. نہیں جدی ہے، جدی ہے کیونکہ تجدید کے نیچے ہے. دیکھیے تجدید کے نیچے رہا تو وہ زیر ہے، کسرہ ہے. تجدید کے اوپر رہا تو فتحہ ہے وہ. ٹھیک اوہ ہے. ٹھیک ہے استاد. جی دال کے اوپر ہے لیکن تجدید کے نیچے ہے. وہ تجدید کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تجدید کے نیچے ہے تو وہ کسرہ ہے وہ. ٹھیک ہے. جدی ہے وہ. ٹھیک ہے تو استاد یہ کوئی بھی لفظ میں ایسے آئے گا تو یہ کسرہ ہی ہاں پڑھیں گے نا. ہاں تجدید کے نیچے رہا تو تجدید کا ہی اعتبار کریں گے. تجدید کے نیچے رہا تو وہ کسرہ ہی پڑھیں گے اسے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے تجدید کے استاد. اوپر رہا تو ہی فتح پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے استاد. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے. آیت الکرسی تو سب کو یاد ہے نا. آیت الکرسی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آیت الکرسی پڑھنے کے بعد 33 بار جو ہے الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 33 بار سبحان اللہ. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. تینوں بھی جو ہے 33 بار پڑھیں گے. 33 بار پڑھیں گے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ تینوں ملا کر کتنے بار ہو گئے؟ 99 بار ہو گئے. سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33، اور اللہ اکبر 33. یہ تینوں ملائے تو 99 ہو گیا. ابھی اور ایک جو ہے 100 کرنے کے لیے یہ دعا پڑھنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے. یہ پڑھے تو 100 ہو جاتا. اگر یہ پڑھیں گے اگر یہ 100 کو اگر مکمل کر لیں گے ہمیں 30 پڑھ کر جو ہے یہ آخری جو دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہاں تک اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے سب گناہ جو ہے معاف کر دیے جائیں گے. یہ پڑھنے پر جو ہے اس کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو. سمندر کے جھاگ کے برابر جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے معاف کر دیے جائیں گے. جھاگ کسے بولتے ہیں؟ جب سمندر کی لہریں ہوتی نا، زور زور سے لہریں مارتی ہیں تو اوپر وائٹ وائٹ کف کی طرح جمع ہو جاتا ہے. وائٹ وائٹ جمع ہوتا ہے، وائٹ وائٹ آتا ہے تو اس کو جھاگ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. زور زور سے جب پانی مارتا ہے تو اوپر جو ہے جو بلبلے کی شکل میں، انڈوں کی شکل میں جو جھاگ ایسے ہی اوپر جمع ہوتا ہے وائٹ وائٹ ہے تو اس کو بولتے ہیں جھاگ. ٹھیک ہے. تو اس طرح بھی اس کے ہوتا بھی جو ہے اگر گناہ ہے تو وہ بھی جو ہے معاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی سب گناہ جو ہے معاف ہو جائیں گے بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں پڑھنے سے. یہ بھی صغیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. صغیرہ گناہ جو بھی. اس استاد کے جی ایک بعد سوال دیکھیے. تھا. ہاں جی بولیے. جو آیت الکرسی ہم کو بولنی چاہیے وہ فرض نماز کے بعد ہونی چاہیے یا سنن نفل کے بعد بولنا ہے؟ فرض نماز کی بات کی دعائیں ہیں پورے. اور اگر ہم نفل اور سنن کرتے ہیں تو ہم ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد؟ یہ جو دعا ہے، دعا کے حیثیت سے آپ کبھی بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے سکتے ہیں، لیکن جو مسنون سنت ہے یہ ہر فرض نماز کی بات. ٹھیک ہے استاد. ٹھیک ہے. آپ استاد جی کبھی بھی اور پڑھ سکتے ہیں آیت الکرسی، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. جی
उस्ताद जी जो लिखा है कि ये शख्स जो पढ़ेगा आयतुल कुर्सी फर्द नमाज हर फर्द नमाज के बाद उसकी हाँ मौत ही रोकती होगी जन्नत में दाखिल हाँ, होने के जी लिए। जी जी, जन्नत को तो जाने से मौत के अलावा कोई चीज नहीं रोक सकती। तो ठीक है। उस्ताद जी ऐसे ही कोई पढ़ता है आयतुल कुर्सी बिना माने जाने के मतलब उसका माने जान लिया है पर मीन्स याद नहीं है वो थोड़े दिन के थोड़े हफ्ते के बाद थोड़ा थोड़ा भूल जाता है तो ऐसे ही हाँ बोलता रहता है तो फिर उसमें ये होता है या हमको पूरा माने याद रखने के जी, बाद अगर बोलना माने चाहिए। याद भी नहीं है तब भी आप जो है सवाब की नीयत से पढ़ रहे हैं, तो ये जो है सवाब आपको हासिल हो जाएगा। ठीक है। माने मालूम ओके। भी नहीं आपको, फिर भी आप पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सवाब बताए, सवाब की नीयत से आप पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला जो है इंशाल्लाह सवाब दे देगा उसका। ठीक है। जो सवाब है सवाब तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप इसी सवाब की नीयत से पढ़ रहे हैं ना। जी इंशाल्लाह उस्ताद। मालूम भी ना हो तो भी इंशाल्लाह ये सवाब मिल जाएगा आपको। ठीक है जी, उस्ताद जज़ाकल्लाह। आमीन भैया। ठीक है। उसके बाद क्या दुआ पढ़ेंगे? उसके बाद पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बुख़्लि व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि व अऊज़ु बिका मिन अन अरुद्दा अरद उरद्दु उरद्दा इला अर्ज़लिल उम्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। ठीक है। इन तमाम चीजों से पनाह मांगना है, ये आखिरी दुआ है। ठीक है। तो इतनी दुआएं जो है नमाज के बाद हमें जो है पढ़ना है। ठीक है। उस्ताद हाँ जी, बोलिए। उस्ताद जी जो हमें नमाज के बाद 3 बार अस्तगफिरुल्लाह बोलते तो नमाज के बाद ऐसा एक बार अल्लाह अकबर और फिर 3 बार अस्तगफिरुल्लाह बोलना है। हाँ जी, अल्लाह अकबर का भी है, अल्लाह अकबर की भी रिवायत है। अल्लाह अकबर बोलकर अस्तगफिरुल्लाह बोलेंगे। ठीक है। ठीक है उस्ताद। जी और उस्ताद जी जो हम आखिरी रकात में दुरूद पढ़ते हैं तो हमें जी। ये तशहहुद के बाद तो हमें दूसरी रकात में भी तशहहुद के बाद दुरूद पढ़ना है। नहीं, दूसरी रकात में तशहहुद के बाद दरूद नहीं है। तो ये दरूद जो है आखिरी आखिरी तशहहुद में है। ठीक ठीक है है। उस्ताद। जी। और उस्ताद जी ये जो हम सलाम पढ़ते हैं वो तस्लीम वो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह होता है ना उतना है। हाँ जी जी, उतना ही होता है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बस इतना ही होता है जी। जी ठीक है उस्ताद। जी, उस्ताद जी वो और मैं बरकातहू वगैरह उसमें नहीं है। ठीक है जी। जी उस्ताद जी और मैंने आपको एक ये फोटो भेजा है वो जैसे हम नमाज के टाइम जो लोग हाथ बांध के खड़े रहते हो उसमें से आप करेक्ट वाला बता सकते हो कौन सा है। भेज करें क्या? हाँ वो आपने जी मैंने आपको जी, भेजा आया एक था। फोटो। इसमें फर्स्ट वाला करेक्ट है। ये जो वाइट है ना, वाइट तो पहनकर सलाफी बोलकर, जी सलाफी उस्ताद। बोलकर है ना, वो करेक्ट है। ठीक है। तो ये उस्ताद जी ये पूरा हाथ पूरा राइट हैंड पूरे लेफ्ट हैंड के ऊपर नहीं रखना है सिर्फ ये हथेली ही रखना है। हाँ, हथेली रखना है। ये जो है आप हथेली भी रख सकते हैं, यानी तो थोड़ा आगे भी जो है, ये तीनों चीजें साबित हैं। थोड़ा आगे आप रख लिए, या फिर ये क्या है, आपके जो एल्बो है, एल्बो के करीब रखें। ठीक है। यहाँ आप ये हाथ के कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन सीने के ऊपर रखना है। ठीक है। सीने के ऊपर या सीने के नीचे है, ये पेट के दरमियान, सीने और पेट के दरमियान में। ठीक है। यानी सीने के ऊपर या सीने के थोड़ा नीचे रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ रखने का आप कहीं भी यहाँ पे जहाँ है यहाँ भी रख सकते हैं, थोड़ा आगे भी रख सकते हैं आप। ठीक है। जी और उस्ताद। जो आपका यहाँ पे क्या बोलेंगे, कोहनी ठीक है है। ना, को तो कोहनी के करीब भी रख सकते हैं आप। ठीक है। कोहनी के करीब तक आप दरमियान में कहीं भी रख सकते हैं। जी उस्ताद। ये और रिवायतों में ये भी आया है, कोहनी के करीब तक कहीं भी रख सकते हैं आप। ठीक है। जी दूसरी उस्ताद। रिवायतों में भी इसका जिक्र मिलता है। जी। और उस्ताद हाथ मतलब ये सीने और पेट के बीच में रखना है या सीने के ऊपर। सीने के ऊपर, और या नहीं तो सीने के थोड़ा नीचे भी रख सकते
ٹھیک ہے، پیٹ کے اوپر نہیں رکھ سکتے، پیٹ کے اوپر ہی رہنا ہے، پیٹ کے اوپر نہیں رہنا، اس سے یہ اوپر جو ہے سینے کے قریب رہنا ہے، ٹھیک ہے، سینے کے تھوڑا نیچے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سینے کے اوپر یا سینے کے تھوڑا نیچے، ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہ تمام دعائیں جو ہے کل یاد کر کے مجھے سنائیں گے سب، میں سب سے سنوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، سب کو یاد ہے نا یہ دعائیں؟ استاد جی تھوڑی یاد نہیں ہے پر انشاءاللہ یاد کرنے کی پوری کوشش کر لوں گا میں. جی انشاءاللہ انشاءاللہ جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے نماز میں جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ ہیں، تو انشاءاللہ یہ ہم کل پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، نماز میں جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں یہ جی انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج کی کلاس اسی پر ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جزاک اللہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. وعلیکم السلام.